na mipango za Mungu katika maisha yako. Nataka kuongelea kutosheka na sauti ya Mungu vile alipanga kwa maisha yako katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ni wa 6. Nataka kusoma mstari wa 6 mpaka mstari wa 10. Inasema hivi: kweli kumcha Mungu humfanya mtu awe tajiri sana, ikiwa anatosheka na vitu alivyo navyo. Maana hatukuleta kitu chochote hapa duniani, wala hatutachukua chochote. Kwa hiyo basi, kama tunacho chakula na mavazi, tunapaswa kuridhika navyo. Lakini wale wanaotaka kutajirika huhangaika katika majaribu na kunaswa katika mtego wa tamaa nyingi mbaya za kipumbavu, ambazo huwavuta mpaka kwenye uharibifu na maangamizi. Kwa maana kupenda sana fedha ni chanzo cha uovu wote. Watu wengine wametamani sana kupata fedha, hata wakatangatanga mbali na imani, na wameivunja mioyo yao kwa huzuni nyingi. Kitu cha kwanza Mungu anazungumzia akisema ya kwamba mtu aliye katika dunia hii yote anapotaka kumwabudu, jambo la kwanza ajue ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kufanya mambo yote. Mungu ako na uwezo wa kufanya ukuwe tajiri zaidi. Lakini Mungu anasema usiweke akili yako na mawazo yako kwa mambo ya utajiri. Ikawa ndio kitu ambacho nataka kupima nacho Mungu ya kwamba anitajirishe ndio watu waone ya kwamba mimi ni mtumishi wake. Usipime Mungu kwa sababu ya mambo ambayo wewe unataka ya kibinafsi. Hiyo ndio jambo ambalo Mungu anazungumza hapo, kwa sababu anasema kumcha Mungu kufanya mtu awe tajiri zaidi, ambao ni ukweli. Lakini Mungu anakuambia kwamba usiweke utajiri mbele. Hapana. Sio ya kwamba utajiri ni mbaya. Mungu hataki uanze kuabudu mambo ambayo aliyaumba ukose kumwabudu yeye. Mungu ndiye alikuweko mwanzo. Ndio maana anasema ya kwamba mwanzo yeye ndiye alikuwepo. Mwanzo tulikuwa na Mungu. Hatukukuwa na utajiri, hatukukuwa na mashamba, hatukukuwa na pesa. Mwanzo Mungu. Ndio nasema ya kwamba kila kitu kabla hakijaumba nini kwanza? Mungu. So Mungu ndiye anahitaji kwanza akue katika maisha yako asilimia yote. Alafu Mungu mwenyewe anasema ya kwamba yeye anafanya mtu awe tajiri, lakini hajakuambia umupime na utajiri vile unataka ndio uone kwamba wewe sasa Mungu ako pamoja na wewe. Hapana. Utajiri sio kipimo cha kupima nacho Mungu ya kwamba sasa Mungu amekuita, Mungu amekuchagua na wewe uko upande ya Mungu. Hapana. Ndio maana Mungu anasema kweli kumcha Mungu humfanya mtu awe tajiri sana. Lakini Mungu anasema kwanza ndio ukuwe tajiri zaidi katika maisha. Unasikia vile anasema kwanza, ikiwa anatosheka na vitu alivyo navyo. Mpendwa, ni mawaida ya bure. Yale yote ambayo unahitaji katika maisha huenda ni mambo mazuri sana, hata sio mabaya. Lakini kwanza usipotosheka, usipokubali mipango za Mungu katika maisha yako, wacha nikwambie, basi utakuwa na taabu nyingi sana katika hii dunia. Unajua kitu cha kwanza ambacho watu wengi watakubali na wengine wakatae, haina shida. Wacha nikwambie siku ya leo na ujue hivi: hakuna kitu ambacho unaweza jiongezea kwa maisha hata kimoja.
hakuna kitu ambacho utajiondolea kwa maisha ambacho Mungu alikupangia unapokaa katika kutii na kuamini neno lake. Hakuna kitu ambacho utaondoa, ila uasi wako ndio utakuja kukuondolea yale ambayo Mungu alipanga katika maisha yako. Uasi, ujeuri, ujuaji. Mungu anaambia Yeremia, kuna mipango ambayo nimepanga kwa maisha yako mizuri. Ninakutakia hii mipango, lakini hii mipango inafaulishwa yote kwa wewe kutii sauti ya Mungu na kuiamini. Na nimekuahidi hiki na hiki, lakini nataka nikwambie kama mtumishi wangu Yeremia, usipokubali mambo ambayo ninakuambia, hiyo mipango hautaiona kwa maisha yako. Nitaibadilisha na kupatia yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya hizo mipango. Uasi ndio unafanya watu mipango ambazo Mungu aliwapatia katika maisha kuondolewa na kupewa wengine. Hivyo ndio Mungu anasema. Hakuna kitu utaongeza na hakuna kitu utatoa katika maisha yako kwa mipango ya Mungu, ila tu unapokuwa muasi. Na hata unapokaa katika utakatifu, unaendelea kutenda mambo mazuri, kile ambacho Mungu alizungumza ndani ya maisha yako, hicho tu chenye alisema ndio kitatendeka. Usifikiri kutoka hapo mahali penye huko kwenda kwa mlima kuomba siku 7, kukataa kukula siku 40, kufanya mambo ambayo dini nataka ufanye ndio uguze Mungu, utingize Mungu, moyo wa Mungu mpaka Mungu ashuke mbinguni ati aje akutane na hitaji lako, ni uongo. Mambo ya Mungu ni rahisi. Nilikwambia hakuna kitu rahisi duniani kama Injili. Inakuwa rahisi kwa wewe kukubali, kuvunjika na kuikubali ya kwamba Injili ni rahisi kwa kuiamini na kutii yale ambayo Mungu anakuambia. Ninakwambia hakuna kitu rahisi kuanzia mbinguni mpaka chini ya bahari kuliko Injili. Kwa sababu Injili ni kitu rahisi kuamini tu na kukubali yale ambayo umeamini, mambo yako imeisha. Mungu atakutendea yale aliahidi kwa maisha. Kwa sababu angalia kwanza, Mungu anapoita Musa, Mungu anapoita Yeremia, kwa mfano anaita Yeremia na mwambia Yeremia, kabla sijakuumba nilikujua. Sasa mpendwa, hii kuomba siku 40 na kukosa kukula inakuja kutingiza Mungu aje ndiye atende jambo kwa maisha yako? Kusema tu ukweli, wewe sasa kutoa fungu lako la 10 na sadaka zako bila ufunuo unakufanya ufikiri ya kwamba sasa Mungu kuna kitu atafanya kwa maisha yako kingine kipya chenye hakupanga. Wacha nikwambie, hakuna kitu kipya ambacho Mungu anaenda kufanya katika maisha yako kando na kile ambacho Mungu alikupangia. Na usiporidhika mipango za Mungu katika maisha yako, basi nimekuahidi ya kwamba katika dunia utakaa, lakini utakuwa katika hali ya kuteseka kwingi, utakuwa na hali ngumu katika hii maisha. Kwa sababu Mungu amekwambia kwamba kila kitu, unasikia yule amesema, kweli kumucha Mungu kumfanya mtu awe tajiri sana, lakini ikiwa huyu mtu atatosheka na vitu alivyo navyo. Kutosheka na vitu ulivyo navyo ni kukubali mipango za Mungu. Kabla hajakuumba alijua utakuwa hivi. Hakuna kitu ambacho utaongeza na kupunguza kwa mipango ya Mungu. Nimekuambia, unapokaa na kutii sauti ya Mungu, ataendelea kutekeleza tu yale aliambia Yeremia kabla hajamuumba, kabla baba yake na mama yake hawajakutana pamoja, kabla hajamweka katika tumbo la mama yake, alishajua mambo yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alishamchagua kuwa nabii wa mataifa kwa ajili ya kuvunja, kubomoa, kuharibu, kung'oa, kuchoma, kusambaratisha na baadaye kusafisha, kujenga, kupanda, kutengeneza. Yeremia akaanza kufungua mdomo kutaka kutoa mipango za Mungu kwa maisha yake, ya kwamba mimi ni kijana. Unaona vile Yeremia anaanza kuleta maneno, mimi
sijui kuongea. Ujuaje? Anaanza kuambia Mungu hivyo. Mungu akamwambia, sikia Yeremia, wewe bweka tu, wewe fungua tu mdomo, fanya tu chenye unajua kufanya, lakini ujue ya kwamba nimeshakwambia kabla sijakuumba nilikujua. Baba yako na mama yako hawajakutana, nilikujua. Kabla sijakuweka kwa tumbo la mama yako utoke hapa ukuje katika hii dunia, nilijua kila kitu. So unaponiambia kwamba wewe ni mtoto, wewe ni kijana, wewe haujui kuongea, wewe ongea tu, lakini ujue ya kwamba kazi ya unabii nayo ni lazima utaifanya. Yeremia anafikiri ni mchezo. Yeremia anakataa kazi ya unabii, lakini Mungu anamwambia kwamba lazima utaifanya. Musa anapoitwa anaanza kusema ya kwamba mimi ni kigugumizi, sijui kuongea vizuri. Mungu anauliza Musa kitu moja. Anayeumba mwanadamu ni nani? Ni mimi Mungu. Anayeweka mdomo kwa mwanadamu ni nani? Ni mimi. Anayefanya mwanadamu kuongea ni nani? Ni mimi. So, Musa wewe bweka tu, wewe fungua tu mdomo. Na kusema ya kwamba hautaki kuenda kufanya kazi ambayo ninakutuma, lakini ujue ya kwamba kabla sijakuumba nilikuteua ya kwamba wewe ndiye utaenda kutoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Hiyo ndio jambo unafaa kujua. Hivyo ndio Mungu anaambia Musa, wewe fanya tu unataka kufanya, haina shida. Lakini jua hivi, chenye mimi nilikuumba ni wewe kuenda katika nchi ya Israeli, ya Misri, na kutoa watoto wangu katika ile nchi. Nilikuchagua kuwa mkombozi. Musa anajaribu kukwepa. Mungu anamwambia kwamba haina shida, lakini mapenzi yako hayatatendeka ila mapenzi yangu. Unajua tumekuja tukadanganywa, omba mpaka uguze Mungu. Omba, sukuma Mungu kwa ukuta mpaka Mungu atende jambo. Ati maombi yako ndio naenda kufanya Mungu sasa kukuja kukutana na hitaji lako. Wapendwa, unajua nawaambia ukweli. Tumekuzwa katika injili katika level fulani. Na injili hii mahali imefika, kama bado unakaa katika injili ya miaka iliyopita, ya 70, ya 60, ya 50, sijui miaka ingine, unataka kubaki na hii injili ambayo ulihubiria hiyo wakati. Hii injili ilikuwa na nguvu katika hiyo wakati na ilifanya kazi. Kama zile sheria za wana wa Israeli zilifanya kazi kwa ile wakati. Na Mungu alikuwa hata anaambia watu msifanye hiki, msifanye hiki. Msikule hata hiyo nguruwe, msikule hata sijui nini, yote ikafanyika hiyo wakati. Ilikuwa mzuri, hatukatai. Lakini neno la Mungu linaendelea kuimarika zaidi ya teknolojia. Wewe pingana tu ya kwamba neno la Mungu liko pale, Yesu ni wa jana, wa leo na wa kesho, sina shida. Lakini neno lake linaendelea kuimarika zaidi, kwa sababu kama huyo Yesu ni wa jana, wa leo na wa kesho, hawezi kubakia vile alivyofanya wakati wa Musa hivyo, na anabaki neno lake hivyo, na barabara anaendelea kuimarisha, mitandao anaendelea kuimarisha, masomo ya shule anaendelea kuimarisha, teknolojia anaimarisha, hekima ya mwanadamu anaendelea kuipanua zaidi. Ukiangalia wale madaktari waliokuweko miaka ya 200 iliyopita na madaktari walio sasa, yale ambao madaktari wa sasa wanayafanya wenye walikuwa pale, my friend, hata wakifika saa hii wanainua Mungu. Unakubali? Zile nyumba zilizokuwa zimejengwa miaka ya 200 na nyumba ambazo zinajengwa saa hii, kweli ukiziangalia unainua Mungu. Ile ndege ambayo ilikuweko miaka ya 200 na ndege ambayo iko saa hii, kweli ukipanda ndani unainua Mungu. Alafu neno la Mungu nalo ndio nataka libaki hivyo, ya kwamba nguruwe watu wasikule. Unasikia? Watu wanawake wakuja kanisani wakiwa wamejifunga vitambaa, na hayo yote ni kwa sababu neno ni lile, lakini ufunuo ndio hauelewi, kwa sababu walio kuhubiria wakati walikuhubiria na ufunuo fulani, na umebaki na ule ufunuo pale. Usipotosheka na mipango za Mungu, sikia vile Mungu anasema. Kwa hivyo basi, kama tunacho chakula, mavazi, tunapaswa kuridhika navyo. Kumbe katika hii maisha kitu cha kwanza chenye ukikuwa nacho hafai tunakuwa na wasiwasi katika dunia, ni kuridhika na chakula na mavazi. Ukishakuwa na chakula na mavazi na uko na mahali pa kulala, mpendwa,
mambo ya wasiwasi wachana nayo. Mungu kwanza anakupatia vitu vitatu vya kukwambia kwamba unapokuwa na hivyo vitu kwanza mambo yako imeshakuwa salama. Na Mungu anapoongelea chakula, hajaongelea chakula cha KFC, hajaongelea chakula cha ile hoteli kubwa yenye unataka uende ukule upost ukiwa katika ile hoteli watu wajue kwamba umetajirika. Mungu azungumzia kwamba uende mahali wanauza, kuna mahali wanauza nyama 700 kilo na kuna wengine wanauza 2500. Sasa unaenda kununua pale ndio watu wajue kwamba umepanda bei. Upumbavu. Mungu anazungumzia bora chakula kile kiko sawa, kila kutosha. Mavazi, wacha kungangania mambo ya mavazi. Kuvaa mavazi ya kutisha watu. Watu wakuona kwamba umeomoka. Watu wanapokuona waseme kweli huyu ndugu Mungu amembariki. Mapendwa, unavaa mavazi ya kubishana na dunia. Mpendwa, nakwambia ukweli, utasumbukana katika hii dunia, utapata taabu. Mungu anasema unaporidhika na chakula na mavazi, mambo yako yanakuwa sawa. Upate mahali Mungu akupatie pa kulala, basi lala pale, shukuru Mungu. Lakini wewe unataka kubishana. Wacha nikuulize, kwa nini watu tunabishana na mambo ya dunia? Wacha nikuulize leo, wacha nikupatie mfano. Kwa nini pua halibishani na sikio? Kwa nini goti halibishani na mala? Kwa nini macho hayabishani na kifua? Vile Mungu ametuumbia hii sehemu zote za mwili, sijaiona kidole kinabishana na kisigino. Lakini sisi tunataka hii dunia kila wakati ni mabishano. Katika mwili wako hakuna sehemu ya mwili inayobishana na nyingine. Sikio limeridhika, pua limeridhika, meno yameridhika, ulimi umeridhika katika mwili wako. Na wewe mwenyewe umekubaliana na Mungu vile aliweka hiyo sikio. Umekubaliana na Mungu vile alikuweka nywele. Nywele ni sehemu ya maisha yako. Umekubali. Lakini katika maisha ni mabishano. Mpendwa, wacha nikupatie tu siri ya maisha. Wakati Mungu alikuumba, kuna kitu kinaitwa upekee, uniqueness, aliweka katika maisha yako, kwamba hautawahi fanana na mtu yeyote. Kama haujasikia hiyo, sikia hiyo na uipate kuielewa. Kuna kitu kinaitwa upekee ambacho kinamaanisha kila kitu chenye Mungu aliumba katika hii dunia kitabaki kuwa cha upekee, hakitafanana na kingine. Ndio, sisi wote ni wanadamu, tuko na miguu miwili, macho mawili, na wengine wako meno yale, lakini katika uumbaji wa Mungu kuna kitu chenye hatufanani kabisa na hatutawahi fanana. So unapobishana kufanana na mtu, mpendwa, ni kujihatarisha. Na ndio maana nikakwambia angalia kama meno yako yanabishana na goti lako. Angalia kama nywele ambazo uko nazo kwa kichwa zinabishana na mbavu. Ukipata zinabishana, basi hakuna shida, wewe pia bishana na maisha ya watu. Kosa kuridhika na mipango zenye Mungu alikupangia. Nilikuambia kutaka kujua mipango za Mungu ni kumuomba. Yeye mwenyewe anasema mniulize, mniombe, nitawaonesha mambo ambayo niliwapangia katika maisha. Umekataa kuomba Mungu, umeweka waganga na masomo yako mbele na ujuaji wako. Unajipangia mwenyewe. Unapojipangia na unapoanguka, unaanza kulaumu waganga na wachawi. Na wewe mwenyewe ndio umejiroga. Mchawi wa kwanza katika maisha ya mtu ni mtu mwenyewe. Tuachane na shetani ambayo tunasema ni kiumbe kinatega watu. Hapana. Shetani kwanza ni mtu mwenyewe kukataa sauti ya Mungu na kutaka kujiongoza. Unakuwa shetani hivyo. Tumefika mahali tumewachana na mambo ya uongo bwana. Tumefika mahali kufariji watu katika uongo imeisha. Mungu anasema ya kwamba unaporidhika na chakula na mavazi, mambo yako iko sawa. Unasikia anasema, lakini wale wanaotaka kutajirika huanguka katika majaribu na kunaswa katika mtego wa tamaa nyingi mbaya za kipumbavu.